Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Soy Blacksoul y como veis estamos aquí en un nuevo episodio más de Call of Juarez Gunslinger. Nos enfrentamos en este episodio 6 a los hermanos Dalton. Después de que en el último capítulo logramos escapar del lobo gris. Fue muy gracioso, la verdad. Eso de que, no sé. A ver. Venga, ya tope. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Secreto. Two banks on the same damn street. Un folletín. Hostia, punto disponible 1. A ver, voy a seguir con lo de Ranger, que era lo que más me molaba, a ver. Puntería rápida. Venga. Joder, tío, eso es que es lo mejor. Ay, espérate, ¿que cojo un secreto? Folletines. Joder. El término inglés para folletín, dime novel, literalmente novela de 10 centavos, surgió con el primer libro de la serie de folletines de Beatley y Adams Malaesca, The Indian Wife of the White Hunter, de Anna S. Stephens, publicado el 9 de junio del 60. La serie constó de 321 entregas y estableció las convenciones del género, desde las portadas chillonas de plancha de madera a las tramas melodramáticas y sensacionalistas. Eran populares entre los jóvenes de clase trabajadora, debido a que en esa época aumentó la tasa de alfabetización de la sociedad en general. Contaban toda clase de historias fantasiosas, por lo general ambientadas en el oeste. Eran simples y accesibles, y los personajes unidimensionales... los personajes unidimensionales, pero era imposible dejar de leerlos. Son los antepasados de los libros de tapa blanda y los cómics de hoy en día. Convirtieron a muchas de las personas de la época en tanto forajidos como hombres de la ley en famosos. Ayudaron a crear la mitología romántica del salvaje oeste que aún hoy día perdura en los westerns de Hollywood en la televisión. G.C. James Stories. Bueno, sí, yo aquí he venido... No, estos son buenos. Oh, you're nobody next to Jesse James, vale. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Mira, no lo he visto. It's always the woman's fault. Oh, tío. Vale. Well, the locals recognized the Daltons right off. Déjame pasar. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Quiero este arma. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. Pues eso, venga. Cogiendo munición. A ver, un momento. No. Habéis puesto a huevo, pero bueno. No me voy a quejar. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. Vale, pero ¿por dónde tiro ahora? The lawmen had been tracking the Daltons for months. Joder, now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker.
This man had no intention of letting the Daltons slip Mierda. away. He met an adversary that Vale. day who had no fear and offered them no quarter. The marshals tried to get the Daltons to surrender. Ay. This Vale. bounty hunter knew that the brothers were far too Oh, proud cómo se to nota lo de lay down recargar their rápido. guns. So he went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, Venga, venga, "Where are venga, you venga." going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. No, que escopeta. Hostia, que revólver no más guapo. De oro. No, pues no. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Pero voy bien por aquí. No tengo ni idea. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Oh, qué buena. Son buenos, tío. ¿Por dónde tiro? A ver, estrellita. Por aquí, claro. We've got company. Sí, tienes compañía. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country A free. ver. No, tío, no va a Jim cambiar. Bowie, Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Sin nada por ahí. Venga. Uy. Se tenía en la cabeza, joder. Vale, tío, se lo han llevado todo. Ah, no está aquí, joder. Over there! Ay, mierda, que era con... Joder. Venga. That's Silas Greaves. What the hell? ¿Qué más hay? No hay nada más. Bland, bland. He came away victorious, taking down A those ver. thieving Daltons. Vale. A ver, dame munición. His name is Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't. Aquí the cada way uno it cuenta su versión y no veas. Te puedo tirar aquí media hora. Bueno, la de Ben, la del niño y ahora la de verdad. Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping que en like realidad. flies. El líder, Bob. El amante, Emmett. Y el perdedor, Grat. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them, where they still had friends in Coffeeville. That ain't something you see every day.
Joder, ya. Tío pesado. ¿Lo escudero? ¿Dónde? Oh. No. A ver. No, está mejor. Venga. Venga, 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 Those venga. friends came after me like a pack of wild dogs. Madre mía, cómo gana plomo. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. The problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. No tengo tiro para él. Somebody's house? Vale, sí tengo tiro para It él. was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Daltons are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Highlanders, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off Joder, anda que se les ve. that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Secreto. No. A ver, es los Dalton. Venga, va. Los Dalton, parientes de los famosos Youngers, los hermanos Dalton, Grayton, Bob y Emmett, dejaron su trabajo como agentes de la ley en la década de los 90 para formar la banda de los Dalton. Su único propósito era asaltar bancos y trenes y ganar así mucho más dinero que el que ganaban manteniendo el orden. Además tenían cierta envidia de la fama que sus primos famosos tenían como miembros de la banda James. Uno de sus robos acabó con la captura de Grad, que dejó atónitos a los comisarios al escapar de un tren en marcha. Grad robó la llave de sus cadenas de un guardia mientras este dormía y después se tiró por la ventana a un río cuando el tren pasaba por un puente. Los Dalton no siempre tuvieron tanta suerte. Uno de ellos, Bob, quiso superar las hazañas de Jesse James y sugirió un plan increíblemente atrevido: robar dos bancos a la vez a plena luz del día. El 5 de octubre de 1892 los hermanos entraron en Coffeeville, su ciudad natal. Usando barbas postizas querían hacer lo nunca visto. El atrevido atraco acabó siendo un desastre para los hermanos y sus cómplices. Vale. Bob murió aquel día y su hermano Emmett recibió 23 heridas de bala. Sobrevivió. Acabó en la cárcel y después recibió el indulto. Murió en Hollywood en el 37 tras una mediocre carrera como actor, autor y agente inmobiliario. Parientes de los no, ya está, joder. Voy a poner aquí yo repitiendo lo que he leído. Curiosa vida la de los Dalton. Un poco loca, pero bueno. Bueno, va, vamos a salir, va. Pues por aquí. Nada, aquí ya. Venga. The Dalton boys knew I would never Tío, me give up. disparan por detrás. Those Daltons weren't the sharpest Cabrón. guys in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two Su padre, to su escape. padre. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. ¡Ah! ¡Oh! Me pasó por la cabeza. Vale, ¿por dónde? Ah, vale, por aquí. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. Tío, es que eso es muy falso. Mira quedarte en la cabeza y no morir. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Hasta luego.
But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 Ojalá doy yo. times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Fui yo, los tenía que haber contado. But I have to admit, that boy had grit. Bueno, no está mal. Hemos matado aquí a uno de los hermanos Dalton, a Emmett Dalton. Así que yo lo que voy a hacer va a ser dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Es cortito, pero bueno, es lo que nos exige la serie. Este era el episodio 6, los Dalton, ¿vale? Así que espero que nada. Si para los que los vídeos algo no les mole, vídeo cortito. Episodio, matamos a los hermanos Dalton. Veis que cada uno cuenta una versión. Ben cuenta una, Dwight contra otra. La de Silas es la que hay que quererse, obviamente. Así que nada, vamos a ver, me imagino que en el siguiente capítulo continuará la persecución para acabar con los hermanos Dalton.